Ka-zone ko pala kita, pre. Isa na lang. Sino yung ano? Nakakita Dave. Sino yung... Ilang basket pa naman yung Gary Dave? Sino yung... Kapit ko kaya pala. Sino yung Bashira? Saan yun? Kilala ka daw, Dave. Hindi ko alam. Hindi na. Bashira. Bro, good. Legendary na. Bata kayo. Ito nga si Jacob mo, leaderboard na eh. Ang hirap nga itong anong yun. Bet pa kayo isa. Hey. Dave, taas. May basket mo. Sino yung takos? Si Dave yan. Okay, si Dave na lang po natira. Ah, sige. Oo nga na, natutok mo. Nice try. Oh my God. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Hindi, isa pa. Na-distract. Yung bubuhat mo na yun. Wala yun, na-research yun. Destroy the First game. changing mag. First game to, guys. First game na. Meron dyan ano? Kwek on the... Uy, grabe naman yung kwek na yun. Nasa mid ah. Sorry. May bilog Dave, may bilog. Pero sa ano, Nasa gano'n? A, sa A. Kakakit lang. Diyan sa may bilog. It's all up to you now. Finish it. Ay! Wala akong putok. Kwek, andyan si Joy sa ano. Si Joy yan, si Joy. Nice one. Patay si Joy, guys. Hey. Nice. Go! Ay! Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Tatalubong. Destroy the objective. Naglalag po si Joy. Mabilis sumikat dito. Nasa B, dalawa. Pumunat na ito. Dami ka din umigot sa base. Katos. Meron sa iyo. Pumunat na. Yang. Ah, dalikod. Dalawa pala yun, sorry. Buwan pa dito. Burden. Ano Full nangyari? side. Tango down. Last one, kuya din. Uyo, ayang bird. Bad trip, bird. Nice try. Bakit mo lang sila eh. Anong ano kayo? Anong zone kayo? 7-6. Oh. 8-5 akin. Ayun na. Sige. 5. Uchiyak. Yari tayo dito. Uchiyak lang Ano pala yan? ito. Tino na mga mapa ah. Pangit naman ang mapa na ito. Pastig. Ayun ang bigyan ng gravity. Bigla na tumutubo itong mga to. Meron dito. Let's go this way. Tino mo, may akyatan pala doon. Gago. In the way. Ayun, bird. Nasa taas. Andyan, ganyan lang. Itong ano nila. Boom! Lost that round. Sakit, no? Kung nakalipad ka akin natin eh, no? Sobra. Kunat niya, Panginoon ko nauna ako eh. Reset. Ah, meron dito. Nice one. Ang down. Yun, bird. Patay, bird. Kapak ba kaya to? Wala! May pak. Dalawa sa taas ah. Gago. Bird, nasa akin, bird. Bird, nakabala ko, bird. Sorry, Fred. Dalawa yung kedeng. Enemy contact. Itong ayun na, meron sa gilid. Ano ba nangyayari? Tama sa Ba't tayo dito po? knock na. Tangan. Hindi lang yun. Wala kasing minibit eh. Biyan. Siyempre, malakas ako eh. Wala ako tayo.
Seryoso? Sikip dito. Buwisit naman, nag-mintis pa ako. Sa base natin, nakasip 10 S1. Patay. One more. Uy, ang dami, Bird. Boom. Grabe naman. Astig ka. Oh my God. Bomb acquired. Uy, nasa taas, Bird. Wala ka dito lakas, guys. Ano lang yan, Bird? Ano yun yan, Bird? Gago, sorry. Ano yan, Bird? Uy, bumalik. Last man Kopya. standing. Patay ako, Bird. Uy. Mga switchboard. May nakas mo yan, Redeng. Magaling ka. Sakit nun, Bird, ah. Kaya Comfort. Nasa ganyan, Dave eh. Ilang, Bird? Pa siya? Sila ang Bird. Dito. Take your time. Diyan. Ito, Bird, oh. Oh. Uy, gago. Seryoso, Ben. Nice one, Dave. 7, Uy, bita, meron pa. 5, Diffusing. 4. Seryoso ba siya? Wala siyang oras. One. Ilalapit. Nice work. Patay niya. Asa rin, Bird. Bakit, Bird? Bakit? Patay, Bird. Oh, di ako makagalaw. Nice work. Sa... Next round. Tapos na. Objective. Pasaway. Bird, ubos na yung Bird, oh. Ah, dito, Bird. Seryoso yun. May makat. Patay, Bird. Peter Asa rin, Tol. asa. Tigas mo, makulit ka. Nice work. Pasaway. Get ready for the next round. Asa rin, asa. Mas mandong. Peter. Ayun, Bird. SR, Bird. Nasa base nila sa taas. Ah! Yan, Bird. Meron yan, Bird. Bumaba dito, Bird. Busag yung bungo, eh. Meron pa, Bird. Meron pa. Maririnig ko siya eh. Taas na yata. Ayun, oh. Boom, sabog. Meron pa saan? Yung Bird sa labas, Bird. Bigong bumbunan. Yung Bird, oh. Pop! Grabe mag-S dito ah. Andiyan, Bird, sa taas, Bird. Last pa. Pop! Nadali ka. Ulit niyo. Patay na ako. Yeah, patay ka. Gagi. Nasa dyan, ano? Nadali ako, Bird. Sana. Gilagi. Meron dito. Let's go this way. Boom! Patay. Talaga naman ayaw Kalang, na Bird. kita. Bird, 160 Bird, oh. Nice one, Bird. Good work. Asa... Next round. Sorry yun, Bird. Patay. Destroy the objective. Hit mark. Nakal. Wala. Bird. Smoke. Smoke, Bird. Tara, Bird. Explain tayo, Bird eh. Ba dito saan, Bird? Darap ko na, Bird. Enter the bomb site. Ay, dyan. Wala, Tol. Pasikat pa. Sikat na drive pa. Ano din Bird, makolateral tayo dyan. Bomb has been planted. Tara, Ay, Bird. ako dito. Bird. Naka ano, high glitch. Kagi, Bird. Nagalaga ka, Bird. Bird, sa amin, Bird. Ko. May narinig ako dito, Bird. Finish the mission. Ooh. Ubusan na yun, hindi ako naipit. Bakit, Bird? That's Please so na, Bird. fire. Tuwasan to, Bird eh. Sagi yan dyan. Dalawa yung kiting ha. Dalawa ng One, last one. Siyempre. Bird, last one yan, Bird. Happy Bird. Mapapang mo na, Bird. Nice Nice one, Bird. Nice work. Wala siya. Bird, may naka-head this king, Bird. Patay na, Bird.
Di pa. Sakit eh. Bukod pa pala yun. Sa water tank yung napatay ko. Yung promise, naririnig ko. Bird, andito, Bird! Ang sakit! Bird, long ay Bird. Ah, Ano pa din sa exit, tol? Tol, ano? Longay. Rush mo. Saan ba? Rush ko, ito na oh. Patay na. Is the final Wala countdown. idea sa lahat. Ninuninin. Departure, okay. Bird, plan ko na to, Bird. Bago Ay, natalo Bird. pa. Wala sa akin. Kayo. Hindi ako bala dito, Bird. Bird, andito, Bird! Last na dyan, Bird. Wala na siyang buhay. Bird kayo. Whoa! Nice work. Holy dance. Bird, meron na Bird sa ano? Sa mid meron na ba? Okay. Plane. Gagitig meron, dami dito sa akin. Ayan, Bird. Patay na yung ano. Wala dyan, ayos na ako dyan. Isa na isa. Sa left mo, Bird. Binigla Planting, Bird! It's all up to you now. Finish the mission. Gigi, by time. Wala, di naabot, Bird. Hindi na. naabot, Bird. Kasalanan nila. One. Nice one. Iwasan ko yun. Panginoon naman yan. Tingnan, palong nakpak eh. Bird. Uli. Dito na sa A. Gusto niyo yan. Nagwalakad lang. Yan, Bird. Nagwalakad. Hindi ko, Bird, nandito yan, Bird. Dito Gara ko. YouTube, gago. TikToker. Oo nga, dito. Yan, Bird. Bird, nandito, Bird. Dahil. May Bird. Nice work. Ready for the next round. Munti ka na, Hindi ka Bird. na ako masaktak nun, ah. Buti na lang dun ako. Nako. Yun, oh. Sino ba top log nila? Walang pangalan. Okay, may gusto makipaglaban ng SR kay Dave. Uy, cheater, Nice Bird, one. cheater. Enemy hit. Cheater yun. Leader. It's all up to you now. Finish Na, the Bird, oh. Patay. Asar. Yun, Basukan na lang. nawakan ko. Bird, Hey, nasa Bird. ano na Bird. Copy. Ah, Bird. Dito. Let's go this way. Mag-rest yan. Hindi ka mo kasi puso. Nice one. Bird, meron dito, Bird, oh. San Bird? Patay ako, Bird. Last hit yan, Bird, sa ano? Bar. Nice one. Ayan sila, pre. Ang bigat ang baran mo. Finish it. Wala. Eh, Bird, oh. Patay ka dyan. Gagi ka. Tutali mo na. Hit fire. Nag-glitch siya. Di fire, Bird. Bird. Nice one, Bird. Hinihingal ako sa baran mo. Ang bigat, ha. Buwan pa nasa. Ganun, no? May dalawa itlog kasi, oh. Tingnan mo yung bar niya, may itlog, dalawa. Pero malakas yan. Patay yung Bird. Oh, mas Di marunong man maril yan. Manaksak lang, marunong yan. Manaksak lang. Smoking up the window. Let's go. Gago, kompleto Dami, dami ilang ball. Andyan. Dami dyan. One down. Isa pa. Ay, shibar. NT. That's not Bakit kaya. nakailan na sa akin yung ano? Walang bawi. Tara, bita kayo ng cars ko. Nakakatuwa. Rush B. Naka-cars ko. Hardscope yung ano nila eh. Mongoloid. Ah. Bad trip eh. Galay. Bird oh. Pusin sila pa. Patay, gagi. Patay, Bird. Oh my Ayun, Bird, oh. god. Money room, Bird. Happy Bird. Money room. Nice one, Nice one, Bird. Bird. Patay, nice one. From copy. Teka. bomb dropped. Ako, Bird. Yan, Bird. Headshot! Ayan pa, maliwan ka sa money room. Naka-hard scope lang siya eh. Teka, Bird oh. Naka-hardscope siya dyan, Bird oh. Narinig ko. Enemy in sight. Bar isa. Ayan, Bird, sa ilalim, Bird. Yan, Bird. Then, Bird, kilo. Wait lang. Patay, Bird. That's it, Bird. Saan, Bird? Plant Bird. Ah, Andyan, Bird. Sa money room, Bird. Saan mo na, Dave? Money room. oo. Plan ko na to, Bird ah. Sige lang. Bomb is
has been planted. Isa sa money room lang siya, Bird. Patay na, Perd. Nice one! IT ba clear? Bird, tama mo yung taktak mo, Bird. Bird! Sorry, Perd. Awit ko yung Bird, at bigyan mo namin taktak. Boom! Scope si Perd. Higop! Ay na. But it's not over yet. Ready up. Gusto kong masira tong ano. Pasok ka, Bird. Pasok ka, Bird. Ako na ito. Nila yan. Huwag ka na, Bird, ah. Planting A, guys. Kantingin na pala ako. Smoke out. Bomb has been planted. Dito kayo, Kaya dito kayo. sniper yan nila. Nasa may balcony. Sa Sa connector. connector na. Nandyan sa'yo, Dumber. Connector nila. Jeez. One more. Magkatabi sila. Last man standing. Bird! Ito may gilid. Kabila. Gagi. 5 man di Tayo, ka tayo. lakas Tabi, tabi, tabi. Bird, ano, gilid mo, Bird? Okay, Bird. Take your time. Bird, lamang ka dyan, Bird. Barilin mo na lang. Mapurol na Bird, yan. lamang ka dyan, Bird. Contact with enemy. Mapurol na yung taga mo, Bird. May baril naman kasi, ay barilin. Naubos Ano ko lang bala? Sayang, nice try. May taga dyan, Bird. Nice try. Yung sound effect pa, taga Eh, di dito. ka ga. But it's not over yet. Ang buhay niya kahit na yung pababa na. Bird, oh. Ganyan. Bird, oh. Asa? Nice one, highlight. Asa? Aray! Complete the mission. Target down. Ba't? Item lang tol. Bird. Bibirik. Ang tulubong ngayon. Yan, Bird. Kung naklas mo yan, magaling ka. Pag na-clutch mo yan, panalo to. Bomb has been planted. Maganda nice one, baby, Siyempre. sa Elara. Yan na, ayun oh, nice one. Bird, oh. Yan o. Nice one, Bird! Ilara, sige na, Ilara. Well done. Tumatawa ngayon yun siya, no? Ay, well done. Nakangiti lang yan. Well done, man. Nakangiti ngayon siguro yan, sa Elara. Nice work. Tumatawa. Napalakpak ano niyan. Nakatakip sa bunganga Grabe. habang tumatawa. Ang takip. Naiya eh. Ayun o, narinig ko. Yun o. Diba? Defend the objectives. Panalo to. Pasuwan. Mapiso. Gusto mo Baka talaga. na yung shit. Ay, narit ka niya. Buusing ko yan dito. Baka kasi Yan na may connector nila. Bomb has been planted. ha, nagbi sila gago. Busy sila, guys. Busy sila. Connector nila meron sa. Saan? Okay na isa sa kanila, Bird. Gago Smoke sila. out. Binomba niya sarili niya. Bird, dito, Bird. Sa likod, Bird. Meron, Bird eh. Likod, Bird. Likod nyo. Ring tunnel. Patay na, Bird. Nice one. Wala akong idea sa last. Changing mag. Last guy, Bird. Nasa taas, Sino Bird. mga baril gago, nakakalito. Bird, nasa ano to? Ayun, patay na. Cover me. Gago si Tamboy na mga baril. Nalilito tuloy eh. Nice work. Ready for the next round. Sino yung mga baril gago? Bahala kasi bumaba. Anyong. Summit. No, Tommy. Hello, may crush naman eh. Ako lang ata nag-vote. Yay. Summit. Pero nag-ball summit, mga bote. Ang asa na. May pakpak. Nakal. Panalo to, guys. Panalo to. Defend the objective. They have the bomb. Tapos na, sobrang lakas ang gano'n ng kill. Sino? Ikaw, Oo. Salahan ako ba, Bird? Di mo napatay, Bird. Botoy ka, Bird eh. papatay ko Bird yun. sa di mo baba, Bird. gagaw. Baba, Bird. Asar. Dalawa yan, Bird. Asar. Bird sa ano sa bird. Asar, Bird. Bird, isa pa, Bird. Asar yan, Bird. Wala naman niya. Lost the round, but it's not over yet. Ready up. Kung ano, gago. Isa na yun. Bawi ako. Okay, so na nga ako. Kwenta na. Huwag ka na mag-headshot, Bird. Defend the objectives. Rescue kasi. It's kwenta na The lang. enemy has the bomb. Umiilalim sila. Sana all bottom. Lalim na. Puting, hello. Bird, silaw ako, Bird. Ito Papa Jesus, Bird. Enemy down. Nakaka-intense. Oh, shit. Bird, ubusin mo sila, Bird ah. Gagi, binabaril ka pa. Buwa, putang ina, kumukontent.
Boom! Uy, pinasabog Bird, yung nasa bomba na- ko. Mersey ah, Mersey. Teka, teka. Patok nila yung bomba ko, Bird. Ah, Nice one, good. Bird. Kunat niya. Saan yan? Okay. Nakaman-over yan ah. Nakamanowar yung isa. Enemy contact. Sige, Hindi siya Bird. napatay. Nasa may left ng ano, yellow. Nag-FR din. Kaya kayo narinig. FR. Bird, Sabad din parinig naka, naman, ano, Bird. ng firing range. Eto na po, FR. Parinig daw ng masarap ng boses. Uy, no. Maul. Defend the objective. Sila ulit. Gagi, iklan sila MCC. Bird, oh. Oop, ya. Meron na dyan, Bird. Longay, Bird. Longay. Wala, Bird. Nakangiti. Sila, Bird, oh. Nakangiti. Hey, Bird, oh. Patay ang bird. Down. Hey, Bird, oh. One more. They have the bomb. Sila, Bird, oh. Longay, Bird, oh. No, ay pala na ako. Ay, wala na pala, Bird. Joke lang yun. Bird, sana. Hindi ba itong mga to? Yan lakas naman. Hindi nga marunong eh. Chamba lang yan. Ikaw, Bird. Patay ka, Bayad Bird. kasi yung bara nila. B. Planted. Blue job. Yun, oh. Mintana. Ang. Sabog yan. Patay nga. Gusto ko sa ng bara niyo, go. Odin. Oteng. Not over yet. Seryoso na ako. Okay, seryoso na tayo. Lahat ng, lahat ng misses eh. Dito ako. Defend the objective. You hold B, The oh. enemy has the bomb. Beatlog. Game sword. Bird, meron sa taas, Bird, ah. Wala namang silang dito. Hindi, ito pa rin. Gagi, patay. Bakla naman to. Panay saksak. Tain naman ng bawang animation. Tatlo sila dun, hindi sila makagalaw. Naano ko sila, yung parang stand grenade. Year tayo na eh. Bawi tayo, guys. Bawi tayo. They have the bomb. Ito na. Yeah, Aish. Anyong. One down. Nice One one. down, Bird. Bird, one down to Bird, oh. Nice one. Cover me. Ayun, galit na sila. Bird, asar to, Bird. Asar to. Ay! Down. Sorry. Sabi sa'yo, yeah. Trailer, Bird. Trailer. Wala. Happy on the way. Bakit trip? Pasar ako dun. Ay, Bird, oh. Pang! Last Saka, Bird. Patay, Bird. Pang. Pang. Patay, Bird, oh. Pang! Nice one. Nice one. Bird, long A, Bird. Nice one. Yun lang. Nasa left. Nanak sa kan, It's Bird. all up to you now. Finish the mission. Puti ka, Bird. Kasi na, libre Oh my ginagawa God. ng pass. Grabe, bukas na maubos yan. Lost. Puti ka, oh. Nakakalubisit. Bird, kaya niya yung Bird, ah. Buhay pa ako isang beses lang. Miss na ako Pusing sa yan. Bird. Meron gulang ah. Bomb has been planted. Ayun ah. Planting B po, planting B po. Ang galing. Ah, uy, gagi. Wala na akong kanan. Suicide ba yun? Boy! Gagong ko na. Patay, Bird. Patay ka pa, Bird. Bird! Umupo. Defusing. Bird. Busy, Bird. Oh my God. Busy. Nice one, Bird. 18 seconds. Gago, inaabot ka siya ito. Patay ka, Bird. Lang ano yan. Gago, na-crush pa. Patayin, Bird, oh. Patayin, Bird. Nice one, Asar! Bird. Gago, Asar! Bird. Bird, meron dyan, Bird. Meron dito sa ano, yung corner. Never mind. Let's Yung go. corner. Trailer, Bird. Trailer, Bird. Bad trip naman yun. Long ay. Base sila, Bird, ah. Long A, Bird. Nice one, Bird. Base sila, Bird. Sa dulo, Bird. Mid. Tumagos. Luan namin. Metal. Eh, Bird, oh.
Ano, Bird? Teka dyan, Bird. Boom. Boom. Nice one, Bird. Bird. Planting, guys. Nice one. Bala. Ay, na-plant na, guys, pala. Distracted. Intense. Bad trip yun, ah. Nakahabol pa tayo dun, We oh. can win this. 1-4 tayo kanina. Defend the We can win this, guys. We can win this, guys. Mag-ubi ulit yan. Panigurado yan. Kaya sila. Diba? Ano sila, guys? Ang sabi yata. Sabi nga. drop the bomb. Biyata. Tara. Sabi tayo. Sabi sila, guys. Yun, ubos! That's Nice why. one. Ang gago, what the Nice one. Okay lang. Okay, gusto ko na yung sa low streak. Ay, di na lose streak, ah. Sa bagay. Ay, di yan. Ay, sorry. Sado to ah. Sado ka boss ah. Mercenary. Sorry. Oo ka boss. Mga rin. Kumari. Lang. Iisip ko kung tatanggalin ko na itong double. In your eyes. Ano? Sakit na na. Ay. Promise. Hoy, Bird! Nandito, Bird! Happy. Bird! Nandito, Bird! Ha? Pumunta ka na. Oh, shit. Nandito, Bird. Parang alam ko na yung anti-kalaban. Yan, Bird, ah. Sabi na may Pangat pa pumunta eh. Eh, Bird, paputokin mo yung kotse, Bird. Sabog yan, tostada yan. Gusto itlog yan. Nice one, Bird. Sayang. Lost that round. It's not over. Ang galing. Hey, guys. Good. Dadama yung kalaban. Hindi nag-collateral yun. Nakatigat sila. Bad trip naman yan. Dapat double kill sila doon. Ay na. Yung Bird, may nakaya sa akin. Meron sa mid. Oo, alam mo masarap ka. Sayang, takay ko. Bird, nakaya sa rin. Babasok Bird. na. Gawa. na. Pagi. Lasit yun. Wala siyang buhay. 1 HP. Lasit yun. Bird, likod, Bird. Nice Tama one. ka na. Tama ka din ako eh. Gawin eh. Ready for the next round. Likod daw. Gagi, ayaw talaga. Tama eh. Biyata, Fred. Enemy down. Bird, asar ka dyan, Bird. Asar! Tama ka na, Fred. Lasit yun, Fred. Eh, Bird, oh. Sumubog. Likod, Fred. Gedli, Clay, ano ba to? Clay. Man standing. Ito. Ikaw, Bird. Wawa naman, Bird. Hit ka na naman. Sobra ka na. Dito, Bird, oh. Nice one, Fred. Sa akin, Bird. Work. Ready for the next round. Patay ni ano? Ano ba? Basahin yung IGN yan. Clay. Clay. Discuss the Nagawa ko kanina. Clay, di ba? Palagi kasing crush. Ano ba ibang mapa dyan? Tayo, Bird. Sa pada. Likod. One more, Clay. Enemy Bang. contact. Lasit to, nice one. Lasit talaga yan. Sniper yan eh. Get ready for the next round. Yung Bird. Sarap. Enemy has Bago naman tumakbo yung karakter ko, parang bayot. Parang bayad. Pero nasa mid, ah. Copy. Ayun na. Nakaikot talaga sila mo kasi. Target down. Nice one. Tong ano, hit mark na. Ay, go! Hit mark lang Tama. yun. Nice one. 37.
Kung gago, deserve. Nasa building na lahat. We got the bomb. Parang ewan yung cowboy na yun, patalan-talan lang. We've lost the bomb. Ay hindi, sa baba mali, crash. Yan, crash type, ayun o. Get down. Tapos, wala na ako idea. Ayun. Huli ka. It's all up to you now. Finish the mission. Nasa yun na yung attention niya. Ayun na nga. Target down. Gago. Hindi siya na-scan. Yun. Saan? Sino? Kausap mo. May ano sa hagdan, Dave. Target down. Gagi ka ba? Saan yun? Pinaka-SR SR sa pinakataas ng A. Pinakataas ng A yun. Copy. Planting B ah. Copy. The bomb has been planted. Dito, di ba? Yan, yan. SR rin. Ayun na. First floor, first floor. First floor. Nun daw. Sabi nun. Your aim is... Target down. Nice Manggulit one. ka ba? Nice work. Get ready for Putoy nga sila. Lamang muna sila. Lumamang mo na sila. Ay putang ina mo. Uy, got the gago. bomb. Contact with Visit enemy. yun. Yeah. Nice. Try. SR. Tayo, Lost that round, but it's not over yet. Magibayan sila. Ready up. Or ganun pa rin. Mid to B. Bird. Okay, usin na natin. Defend the objective. I'll hold B. Magtahag. Hold A. Ano na bird sa A, bird? Naka-ars ko Ayun o, may gagi dito. Smoke out. Ah, Meron Ah. ng B meron ng B. bird. Ito, ano. Nagmana-mana siyang... Bird, nasa taas, gagi. Dyan. Nice one play. Nice. They have the bomb. Clay. Amen, baby. Ay, Clay. Yan. Ayan, dumugin nyo na yan. Patay na yan, oh. Nice Nanalo one. pa tayo dun, oh. Deserve. Pretty common spot. Okay, guys. Ayaw nila ng bomba. Okay. Bomb acquired. Excuse me. Pang! Masarap. Tingnan yung boy. Galing naman yan. Ay lang yan. Lost that round, but it's not over Grabe, yet. no? Magaling din. Siguro anto ka tayo kasi. Kanina pa tayo galaro. Oo. Naghanap pa ng Makakalaro lang yan. Maganda pa tutok yan. Mamaya. Good luck. Ace tempered. Ace tempered. Patay mo yan. Bird eye! Nice try. Ace na yun. Bad naman. Mabahala dyan. Sagot ko kay Bird. Sagot ko kay Bird. Salamat. I'm down, Bird. I'm down, Bird. Enemy down. Hindi ka may... Nakita ko si Papa Jesus, Bird. Wala akong makita. Enemy has dropped the bomb. Oh. Bacon na kaya. Then last guy, Bird. Kibigiri. Jesus. Copy. Bakit ang narit niya pa sumuko? Bomb spotted. Ay, gagi. Nasa iya Love you, guys. Baka Uy, gago. What? Seryoso yun. Nice one, Bird. Nakahabol Get pa. ready for the next round. Nice one, baby. Shit. Uy, sarap. Sarap tulog. Quick. Got the bomb. Sarap tulog mo niyan. Bahala po da. Dito na naman, Fred. Ayun, dito na tayo natambakan May ng naka-SR squad. dito. May SR, Bird. Andun sa mid. Sa tangke nila. Paray ko. Nice one, paray na. You know, nice one, baby. Bird. Last hit yan, nice one. Bago na nalapat ako kayo dun.
Go, nice one. Bird, andito Bird. Nice one, Bird. Cover kita, Bird. Isa na lang yung Bird, ah. Isa na lang yung Bird. Plant niya na, Bird. Bomb has been planted. Tago na kayo. Baka SRN last eh. Send, Bird. Ice cream, ice cream. Gagi. Ice cream. Your ice cream. Okay, okay. Uy, Thank you for the rose. Nice was salamat. good.